Pa si Marija, lijep pozdrav svim gledateljima našeg YouTube kanala i evo odmah ću u startu reći, ako se već niste preplatili na naš YouTube kanal, da to učinite, to do sad nisam napravio, da vas svako pozivam, ali sad pozivam. Evo, sa mnom je danas jedan poseban gost, jedan mladić, zapravo kako kažu da mnogi koji dođu do novaca, koji dođu do neke slave, da su poznati, uglavnom se udalje od Boga. Međutim, moj današnji gost, on je došao i do slave, i do uspjeha, i do novaca, ali to je ga upravo potaklo da još više i još bliže potraži Boga. Pa evo, na početku ovoga videa pozdravljam našega Luku Perkovića, poznatog igrača igrica. Evo Luka, na početku ovog našeg videa, možda ukratko da se sam predstaviš. Znamo o tebi da si mladić koji ima 21 godinu iz Zagreba i svi znaju da si jedan od Hrvata najpoznatiji igrač igrica. Imam 22 sad. Sad 22. Da, to je sigurno 22, da. Ja bih ti imao 21, ali imam 22 sad ipak. Uskoro 23, tako da godine prolaze, znate kako tam lete. Znači, ja sam Luka Perković, rođen sam u Zagrebu, odrastao sam u Rakovom Potoku, mjesto pored, izvan Zagreba, ajmo reći, blizu Samobora. I tamo sam bio skoro 17 godina, 16. I onda sam se odselio pratiti novi put, otišao sam u Berlin i tamo sam počeo svoju profesionalnu karijeru igrajući League of Legends. Dakle, Luka, reci ti nama kako za tebe kažu u medijima da milijone zarađuješ, a nisi se oznojio. Ja ipak mislim da to nije lako, jer igrati igrice, osvajati takve turnire, da je to jako zahtjevno, stresno, pa evo na početku želio bih čuti upravo to. Koliko je upravo ovakav način igranja igrica, turnira i sve ono što moraš napraviti da bi došlo do neke pobjede i zarade, kako izgleda uopće jedan tvoj prosječan dan pripreme za takve turnire? Znači to je, ajmo reći, to je proces koji je započeo prije godina, znači ja već bježim u igricu 10 godina, a dobro, ja sam počeo igrat kao amaterski 2014-2015 dok sam još bio u srednjoj školi. Meni se, ajmo reći, otvorio mi se neki kao talent za to i bio sam jako visoko na ljestvici. I onda sam počeo ulaziti u amaterske timove i tako smo se sa jednim amaterskim timom kvalificirali za profesionalnu ligu. I to je bilo sve potpuno novo. I znači, uglavnom, bilo je nešto novo za općenito za nas Hrvate i za mene isto. I za vježbanje, dnevno u početku je bilo to, ajmo reći, 12 sati, znači doslovno cijeli dan. I to onako godinama. Naša sezona traje, pošto smo mi uspješni tim svake godine, naša sezona traje od 1. mjeseca pa do 10. nekada do 11. ovisi koliko smo uspješni na zadnjem turniru. I onda to je još to te iscrpi godinama, ali što je zapravo najteži dio je rad sa svojim suigračima i međuljudski odnosi. Da, to je možda dobro da kažemo onima koji budu gledali video kao i ja, koji se ne kuže puno ove igrice, ono što sam ja čitao onako malo. Dakle, vi igrate u timovima po 5 i napadate... Znači imamo, ajmo reći, našu kulu i cilj je uništiti protivničku kulu. Ajmo reći, igra je mješavina onako, ajmo reći, modernog šaha i onda mekanike, tipkanja i koliko je reakcija i tako, kalkuliranja u glavi. Općenito, znači, par stvari u koje trebaš biti spretan s prstima. Igrao si u Europi, sada igraš u Americi, jel? Da, znači igrao sam u Europi, sam natjecao 5 godina, da. I sad... Koliko je koštao tvoj transfer? Moj transfer? Ne znam točno, ali ja ću da čujem svoje ruke, ono što piše u medijima. Ali par milijuna dolara je koštao transfer, što je zapravo nešto, moja prva plaća je bila $100 mjesečno, tako da je ova industrija jako napredovala kroz godine i naravno ima sve više i više ljudi koji interesi i u Europi općenito, ali u Kini i Koreji je jako veliko, na primjer, ja sam u Kini i Koreji vjerojatno više poznat nego ovdje u Hrvatskoj. Da. Što je malo nevjerojatno, da.
Ono što sam baš isto čitao, kažu da si 18. najplaćeniji igrač u svijetu, a 3. u Europi. To je istina. Ne bih znao, znači kad mi neko kaže tak nešto što počita na internetu, ja ne znam zapravo to što... Ja ne znam to, koliko su to istine činjenice, nemam baš previše informacija, tako, što piše na internetu nije uvijek istina isto, tako da ne bih znao. Ono što me zanima, evo, bili smo počeli pričati kako izgleda jedan tvoj radni dan, koliko su tu pripreme. Mnogi mladi danas igraju igrice, mnogi iz hobija, ali mnogi ulaze u ovisnost. Koliko je zapravo uopće opasno igrice i što je, evo, tebi kao osobi koja je to zapravo posao, koliko vidiš da utječe u igrice negativno možda na tebe ili na sve mlade koji zapravo upadnu, evo, u ovisnost, koji satima i satima igraju? Znači, prvo, kako nam je dan, znači mi smo sad u jednom od najboljih, mislim, najbolja infrastruktura klubova, znači mi dižemo se, ne znam, oko 9, pa ono 9:30 imamo svaki dan tjelovježbe prije naših vježbi, znači onda to traje sat vremena, pa se odmorimo, mislim, malo pojedemo, odmorimo, tuširamo, jel da, i onda imamo 20 minuta, 30 minuta prije sastanak, prije dana. Što nam je problem, što trebamo vježbati, svaka 2 tjedna u igrice dolaze novi pečevi, znači igrica se mijenja svaka 2 tjedna, malo po malo, nekad jako puno, tada je konstantno zapravo učenje i otkrivanje nečeg novog i zato je zapravo jako, to je najteži dio igrice jer nikad nije isto, uvijek se mijenja cijelo vrijeme i zato timovi idu gore, idu dolje jer ne mogu svi ostati u traku sa time. I onda igramo 5 sati zajedno kao tim. Dobro, igramo i nakon svake igre imamo analizu igre. Po 20-30 minuta pričamo o tome što je igre. Na kraju dana imamo neki kao debrief. I onda nekad, pošto smo se malo mučili ovo ljeto, imali smo dodatni blok na večer, po još 2-3 sata. Tada neke dane bi mi dan počeo u 9 jutra, završio 9 na večer i ti dani bi bili baš onak full umarajući, a onda 3 dana tjedno imamo te official mečeve, što je broadcastno za publiku. I ti dani su mrvicu lakši, ali su malo tresni na drugačiji način, jer to na adrenalin lupi i ovako, umoran se nakon meča, jer želiš se naravno potruditi, dati sve od sebe. Malo drugačija struktura tih dana, ali još uvijek ima dosta stvari za obaviti. Onda imamo jedan dan slobodno na tjedan na koji ne bi trebali imati išta za raditi, nego samo opuštati, jel da, i pripremiti se za sljedeći tjedan psihički. Da, zvuči jako stisnut raspored, baš me zanima taj jedan dan slobodan kad imaš šta radiš. A onda ovisi o koliko sam umoran ili koliko, znači ne znam, nekad radimo nekad određemo neke aktivnosti, a nekad jednostavno ostanem doma, ne raditi ništa, baš onak, uzeti dan za odmarat, jer nekad ljenost, jedan dan odmora je kao, osjećam se ljeno, ali to mi dobro dođe da se kao napunim za sljedeći dan. A da, ne znam, nekad smo otišli neki hike ili tako nešto, ili dan sam otišao na plažu, ili ne znam, nešto drugačije napravim. Onda jedan put kad smo se baš mučili, onda sam jedan put ostao igrati 10 sati na taj off day, da mogu navježbati nešto novo i donijeti nešto novo sljedeći tjedan pripreme, tako nešto. Tako da ovisi o kako se osjećam i što nam treba. Da li si sad, kad ti je dobro krenulo, bilo sa igricama, kad si krenuo tom uzlaznom putanjom, da li si bio u napasti da se malo uzoholiš? Kako da ne. To je bilo, naravno to je bilo tu, kad sam ja tak počeo osvajati, znači ja kad sam tek ušao u profesionalnu ligu, ja sam odmah osvojio, tad se zvao LCS, uglavnom mi smo odmah osvojili titulu i to je bilo, naravno, meni to lupilo, jel da? I onda smo osvojili opet za ljeto, a onda smo za svjetsku smo jako loše odigrali i propali smo skroz. I uglavnom, mene su ljudi skroz hejtali na internetu, 1000 ljudi su me hejtali, slali su mi, kako se zove, smrtna, death threats i takve stvari. Znači, uopće me nisu voljeli jedno vrijeme. I onda smo sljedeće
proljeće opet dobro igrali i onda smo igrali dobro na međunarodnom turniru i onda su mi svi fanovi su me voljeli i onda to mi je takav Luna Park, gore, dolje, ego, emocije, znači sve to ide dolje, ide gore. Uglavnom nakon tog dijela moja karijera je, ajmo reći, išla prema gore. I onda uglavnom u sezoni 2019. godine smo imali jedan vjerojatno najboljih godina od svih timova ikad. Doslovno smo izgubili jedan cjeloviti meč od cijele godine, to je bilo u svjetskom finalu. I dobro, te godine je baš bilo ekstreman ego trip. To je bilo onako, ja sam promijenio poziciju, s jedne pozicije na druge i na toj druge sam postao, ajmo reći, world class u par mjeseci vježbe, što naravno mene podiglo moje ego na novu razinu, jel da? I tako da sam se ja mučio s time, ali u to isto vrijeme baš to se nadovezujem uz duhovni dio, jel da? To je ja sam bio odgajan u vjeri, ali nikad to nije bilo duboko, ajmo reći, tradicionalni vjernik sam bio, jel da? Ali nisam znao išta, možda to da kasnije, ili... Da, možemo, evo kad si već našao tu temu, svakako kako onda krenuo taj neki dublji odnos prema vjeri i u svemu tome, u tom svijetu u kojem jesi, koliko uopće pronađeš vremena. Danas evo i mnogi mladi kažu i danas cijeli svijet zapravo užurban da nema vremena za Boga. Točno, i to je najveća pobjeda đavola, dakle uvjeriti današnjeg čovjeka, zaokupirati ga toliko da nema vremena za Boga. Kako uspiješ u tome i kako krenuo tvoj put, ajmo reći, ovog nekog dubljeg odnosa s Bogom? Pa to je baš što ste napomenuli, znači ima toliko, ne znam, mobitela, iPadova, ekrana, televizije, šta ja znam, kompjutera, znači ja sam na sebi primijetim rijetko kao u danu imam zapravo odmor od toga, znači prije, ne znam, 50 godina nije bilo informacija, a sad imaš previše informacija i toliko informacija da imaš zapravo lažnih informacija i ne znaš više šta je istina, šta počitaš na internetu, šta je stvarno, šta nije, onda te to zaokupira, te stvara probleme i onda kad se želiš opustiti, radiš nešto drugo, pa onda učiš nešto drugo i onda ti jednostavno ti mozak prekipi jer ne može tvoj mozak toliko informacije sadržati koliko ti utapaš u sebe svaki dan. A uz moj posao, znači, ja sam, da počnem, znači ja sam tih 3 godine, ajmo reći te prve 3 godine, zapravo 4 čak, mog profesionalnog života, znači to je sve bilo, znači svake godine bi ja htio nešto više, znači neki novi challenge, htio bi nešto više ostvariti, htio bi biti bolji, htio bi biti vjerojatno da slavni, zaraditi više novaca, bla bla, tipična ljudska želja za više, jel da? I tako sam sam nastavio, ja sam sam ali ja u to vrijeme, da dodam na to, znači ja u to vrijeme sam se baš počeo odvajati od Boga, ajmo reći, iako sam ja još uvijek išao na misu. Dobro, moje odvajanje od Boga počelo još ranije od toga, još u srednjoj školi, ali dobro, baš sam pošto sam ulazio u tu neku fazu, ne znam, adolescenta, počeo sam stvarati svoja mišljenja o svijetu i životu, jel da, i onda sam imao neke faze gdje, znači ja moram reći, kako da opišem to, ja sam vjerovao da Bog postoji, znači u mojoj glavi neko mora se napraviti svijet, znači svijet nije mogao ovako nastati ili ne znam, od Big Bang Theory ili tako nešto, rekao Bog mora napraviti svijet, jel da, i čovjeka, a onda nakon toga što je Bog morao ili nije, nisam ja znao. Isto tako sam imao neke svoje kao zlo ne postoji, nema satone, nego mi svi sami odlučujemo šta hoćemo, svoj odabir, hoćeš ti biti dobar čovjek ili ne. Znači baš sam postao sam neki ateist, ajmo reći, jel da? Sad ne znam točno ateisti uopće vjeruju da Bog postoji ili ne, ali dobro, da ne govorim o čemu ja ne znam, ali postao sam neko koji nije imao neku svoju ideju o životu ili bilo čemu. I to me počelo lupati u glavu, znači naravno, i što je najbolje, znači, u to vrijeme sam ja nekad isto i uzimao droge, znači pušio sam travu nekad, i u tim trenucima kad bi ja zapalio, znači meni bi dolazio glas u glavi kao,
što ti radiš, jesi ti glup ili tako. Znači, nakon nekog vremena sam ja prestao i nisam već godinama sad. Jel znaš, sam pati dok si došao, jel znaš koja je najdraža rečenica mladima u Svetom pismu? Koja? Kada je Isus bio sa svojim učenicima na onoj gori i onda je rekao, kako opisuje evanđelista, tamo kaže i bijaše mnogo trave. Ovo je samo šala. Ni u kojem slučaju Stjepan ne preporuča da... I uglavnom, znači, tak neke stvari i onda još, znači ja sam malo preskačem, ali bio jedan trenutak kad, znači prije svjetskog finala, znači ja nisam mogao spavat i to je bila ta godina gdje smo imali toliko uspjeha. I to je bila baš godina gdje je moj, ne znam, ajmo nazvat, ateizam dobio do najvišeg nivoa, jel da, u mojoj glavi. Ali ja sam prije svjetskog finala sam ja na večeru htjela sebi pustiti na mobitelu pjesmu Ne boj se jer ja sam s tobom. I meni je tako to dalo mira srcu, ja sam zaspao. I bio sam spreman za sutra i onda smo izgubili 0-3, dobro da je, ali ja sam barem spavao. Nije ovo neka anime priča gdje smo pobjedili na kraju, nismo, ali ja sam barem spavao, ali uglavnom, znači, tih godina ja sam sebe pumpao lažnim uvjerenjima i s nekom svojom ideologijom, šta ja znam. I baš sam mislio u sebi kao ti sam sebi stvaraš svoje dobro ili svoje zlo, koliko se ti trudiš, koliko ćeš ti dati od sebe, toliko ćeš imat. I sad, bilo je tu naravno nekih dobrih stvari, strana toga, ali bilo je puno loših strana toga i to je meni trovalo mozak. I uglavnom, znači te godine, na kraju te godine ja sam bio skroz iscrpljen psihički i fizički. Nosio sam puno, kako se zove, rana iz djetinjstva isto. Od tada, koje sam zakopao u sebi, ajmo reći. I ja kad sam došao doma u svoju obiteljsku kuću, ja nisam mogao spavat. I doslovno bilo je baš jako teško, ajmo reći. Tako da sam otišao spavat od brata, a tu jednu noć bio sam tamo povraćao, brat se molio nadamnom. I tako bilo je tih par dana, znači baš bilo mi je dosta svega, ajmo reći, doslovno bilo mi baš sam, bilo je dno za mene, psihičko dno i duhovno dno isto u tom smislu, jel da. I nakon toga je počelo to, a tu jednu večer baš glazio sam toliko napasnih misli, prisilnih misli i doslovno na tu večer ja sam se kompletno odrekao svakakve trave ili šta god sam probao tih droga, što je mislim ja sam neki, ne zvučim ko neki, ne znam, a ja sam bio znatiželjan, ja sam to i znatiželje se radio, ali to je kad te znatiželja tak dovede negdje... Tak svi kreću. Da, eto tako, i to je jednostavno sam naravno zažalio sve što sam uzimao, baš sam probao, kao da neću više nikad i nisam više nikad i doslovno nakon toga, mislim sad nakon, da to nije oko prenoći, ali nakon toga sam ja počeo svoje obraćenje, išao sam na ispovjed, išao sam na mise, počeo sam učiti o vjeri, tu mi je brat pomogao, isto počeo me učiti zapravo šta je to misa i zašto je na misu i dijelove mise i tako dalje. I onda sam počeo čitati neka duhovna štiva, onda sam više počeo proučavati Bibliju i tako polako sam ulazio. Išao sam na, kako se zove, na hagioterapiju isto, par puta sam otišao i to mi je bilo jako korisno isto, tam sam naučio neke korisne informacije i tako je počeo moja vjera, jer ja, mislim, iako sam bio vjernik, odgajan u vjeri i ministrirao u crkvi, ja nisam znao ništa. Onda sam čekao da mi svećenik da 10 kuna nakon mise za nekad sam mislio da se mogu slavat kupit. Tako da, uglavnom nakon toga, prošle godine, i da, uz to sve vrijeme da je koliko mi je još to sve bilo teško od moje psihe, isto tako mu tata je obolio od raka, iako ga je već pobjedio jedan put, onda mu se opet vratilo.
to je bilo prije ovog mog sloma, znači to mi je sve, znači cijela godina i to tatina bolest i to jer sam ja već prvi put kad je on dobio rak, ja sam bio plakao, s pomisli da šta njega nema, bla bla, a imao sam neriješenih, ajmo reći, problema i tako da je bilo tu, znači toliko toga se bilo nakupilo da je to mene srušilo i ja sam se vratio nazad i i polako me Bog obnavljao malo po malo, više i onda je, šta je bilo? Se sjetim, nisam bio, Znači moj tata je obolio od raka opet i to je njega, malo došlo do njega, jel da? I to je došlo do mene jako puno. I nakon par mjeseci, to je bilo proljeće 2010. 20. gdje sam ja otišao, 2020. Mi smo opet pobijedili za proljeće i tada je bila korona otkazala turnir, koji je tijekom u 5. mjesecu, nije bilo zbog korone, ja sam došao doma, tada je bio skroz u bolesti i od lijekova i od raka, tada je onak bilo, ajmo reći, bio malo drugačija osoba nego što, znači kad bolest uzme čovjeka, baš ga uzme. I naravno to je bilo jako teško i onda sam se tu mučio opet sa vjerom, jedno reći, onako išao bi, doslovno bi išao u šumu, išao bi plakat, i vrištat, ajmo reći, zašto ovo, zašto ono, bla bla, a meni je barem Bog dao dobre razgovore sa ocem par mjeseci prije, znači imao sam prigodu da se razmirimo, da riješimo puno stvari i tako da, i bio sam, ajmo reći, miran u srcu vezi svojih problema, ali još uvijek nisam se mogao, kako se zove, pomiriti s činjenicom da njega možda neće biti za ubrzo, jel da? I tako da, ali to je bio samo još jedan, kako se zove, još jedna stepenica prema mom putu, prema vjeri i tako. Tako da, to mi je zapravo još više učvrstilo u vjeru. I tako da, prošle godine, da, prije par mjeseci sam ja išao, to je prošle godine, već prije 10 mjeseci skoro, sam išao u šutnju na 3 dana i sa šutnje sam otišao doma na večer i išao sam doma spavat. Ali sam se vratio sljedeći dan opet i tu su bile neke kušnje isto, ali nakon toga sam se upisao u duhovnu šutnju online, što sam pratio svaki dan svoje razmatranja, 3 mjeseca, i da mi se tu mnogo još stvari otvorilo, tako da jednostavno sam u nekom, ja sam tek sad damo reći, ja bih rekao u početku svoje duhovne obnove, svoje vjere, ima još hrpu stvari za naučiti, ali mi je već puno bolje i onako, ajmo reći, vidim promjene na sebi u svom ponašanju. Neka mi sam dođe onako kao da iziđem iz svog tijela i onako treću perspektivu i vidim sebe prije, ne znam, kako bi reagirao prije 2 godine, kako reagiram sada, tako. Mislim, ja još uvijek ljutim se i reagiram i svađam se i šta se ne, ali se pomirim i onako malo manje imam, ne znam, taj neki osjećaj da trebam biti u kontroli ili da trebam, ne znam, ja znat sve ili tako nešto. Nego više prepuštanje. Više da, učim se, da je to učim se prepuštat, povjerenje, znači vjera je zapravo najbitniji, svačano da vjera je najbitniji dio mog života i vjera da će biti dobro i vjera da će, ne znam, kad god problem imamo nešto, da će to biti bolje za mene i tako isto na kraju, ajmo reći, znači, kod da mi problemi nisu prestali tih 12 mjeseci, znači doslovno od gubitka svjetskog finala što me jako pogodilo do doma, srušilo me sve od prije, tatina bolest, tatina smrt, na kraju toga opet, ja sam, znači, raskinuo se sa svojim klubom s kojim sam bio 6 godina, znači doslovno prije nego što sam počeo igrati profesionalno, znači mi smo iz amaterskog, ja sam podigao svoj klub iz amaterskog do profesionalne lige, jer tamo smo od ništa postali najpoznatiji na svijetu i onda smo se mi raskinuli, što mene jako pogodilo, iako je to, gledajući sad natrag na to i slušajući neke priče od ljudi koji su sad na tom klubu, imalo jako puno smisla i sad mi sve ima smisla i sad mi je drago da se odvilo kako se odvilo,
A u tom trenutku naravno bilo tak teško i opet Bože, opet problemi, opet stres, nisam spavao danima, bilo mi je fakat naporno, ali isto tako uz podršku obitelji, prijatelja, sve se lakše mi je Bog dao da se pomirim sa situacijom. Tako da, to je i sad, da, to je ova godina sad, sad sam tu, sad me Bog tu posla. Tako da, polako sad... Kad smo se našli na Instagram, prvo ja pogledam koja ovaj lik igra igrice. Rekao, Bože, zar ima vjernika i u tom svijetu. To si ti pomislio kad se vidim na Instagramu. Kad vidim ja fratra na Instagramu, Bože, zar ima fratre na Instagramu. Di je ovaj svijet otišao. Evo, je zanimljiv spoj. Luka, od srca ti hvala na ovom svjedočanstvu i vjere i svega. Jedino evo za kraj, što bi stvarno poručio posebno mladima koji su u tom svijetu igrica, koji su svi mladi kao i ti, imaš neku poruku za njih? Što bi rekao svima, da možda ne ponavljaju one stvari koje si možda sam prošao, Bogu hvala, tvoja priča pozitivna, pa si pronašao Boga i nisi dopustio ni da te ponese okolost, ni slava, ni novac, nego si, barem što mi na prvu djeluješ, normalan čovjek. Hvala. Znači, imam par misli za roditelje i za djecu. Prvo roditeljima nije, da neko igra igrice ne znači da su odmah ovisnici ili da je to jako loše za njih ili da neće ništa postići u životu, jer igricama se zapravo, ja sam učići u igricama puno toga naučio kako učiti u životu i kako se bolje odnositi prema stvarima isto. Svugdje možeš naučiti nešto pozitivno, ovisi kako izvučeš iz toga. Naravno, djecu treba kontrolirati i da se ne pretvori to u ovisnost, jel da? Ili u nešto što im je to, kako da kažem, jedno što im ima smisla u životu. Onda drugo bi bilo kao droga nije odgovor, niti rješenje. I ako si u velikom društvu gdje je to neka, ajmo reći, nekakav socijalni pritisak na to ili tako nešto, rađe izaći iz tog društva i doći na Sveti Duh, u zajednicu četvrtkom. To će ti biti bolje vjerojatno. Onda isto tako, naravno, bolje je odrediti vrijeme i, ajmo reći, bilo što radiš. Dobro sam možda, ne znam, učiš za ispite, treba ćeš učiti 12 sati dnevno, jel da, ali kvalitetno provoditi vrijeme je bolje nego previše vremena potrošiti na nešto. Ima toliko puta koliko sam ja, ne znam, probajmo reći 12 sati dnevno igrajući grind, ponovno opet ali bi mi bilo bolje malo odmorit neke trenutke, ne znam, malo analizirat, malo predahnut, prošetat, živjet zdravije, ne znam, kretat se malo i takve stvari. Jer ćeš tako bolje naučiti, bolje se poboljšati, što god da radiš, ako kvalitetnije provodiš sve vrijeme nego previše vremena baciš na ništa. I tako da, isto tako svako je određen za nešto u ovom životu, tako da ne znači da su svi za igrice ili za sport ili za ovo ili za ono, neko može za umjetnost, ili za fratre, da, naravno, to je rijetko ko, jel da, ali ima i takvih. Naprimjer, meni je koljeno skroz zeznuto, ja ne mogu klečati, ja ne mogu skakat, mene to jako boli i godinama, to da ja sam pokušavao sportove kad sam bio mali, ali Bog me slao negdje drugdje, ja rekao ne možeš ti to. Tako da nije ni sport za svakog, kako nisu ni igrice za svakog ili bilo što, nemoj se previše forsirati. I za kraj nam otkri još koji su ti planovi za budućnost ili te možemo očekivati u Hrvatskoj da se vraćaš, gdje ćeš biti naredni period? A naučio sam da ne planiram previše svoju budućnost jer često kad bi nešto planirao ne bi se tako odvilo po mojim planovima. Tako da sad imam neke ideje, uvijek neke ideje kreniram ili nešto kao ali ja ću živjeti u Hrvatskoj kad sam gotov sa svojom karijerom. To je nešto sam odlučio već, znači ja neću ostati u Los Angelesu ili negdje drugdje.
volim i doma i volim svoju zemlju, tako da planiram živjeti tu, a sad kada ili kako ili što, to još ne znam koliko ću još moći se baviti natjecanjem, tako ali ostaću u ovoj industriji i nakon toga, tako da... I sad samo za kraj još jedna rečenica, vjerojatno si čuo više puta da mi u crkvi kažemo, a znaš i ono čime se ja bavim. Što misliš o novoj evangelizaciji i kako danas možemo svi evangelizirati? Kako možemo svi evangelizirati? Znači, to je nešto što sam počeo učiti o tome jer sam bio toliko živčan, nervozan i tako da jednostavno bilo je toliko trenutaka u svom životu da sam ja htio promijeniti nešto na nekom drugom, ovo mi se ne sviđa, ovo mi se ne sviđa. Onda sam skužio da je toliko stvari u meni koje mi se nisu sviđale, tako da prvo gledat na sebe i onda gledat na ljubav prema sebi, prvo prema sebi samome, koju ti Bog daje urođenu, i onda ljubav prema drugima, što je zapravo najbitniji, što je zapravo smisao života. Širiti ljubav i da, ljubav prema Bogu, ljubav prema životinjama, svijetu, biljkama, naravno obitelji koju živiš ili prijateljima, znači svemu što nam je Bog dao. I tako šireći ljubav i se evangeliziramo. Bravo. Hvala ti još jednom od srca, vama svima hvala koji ste pregledali ovaj video, koji komentirate, koji šerate. Bog vas blagoslovio i vidimo se u nekom sljedećem videu.